Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldo ning nanong Aldo ngeni Miyerkules kay ni Puking Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po, Shirley Maya pong kagtawan kay Kongan. Yes, ngening Aldo ning Miyerkules. Parang bala mo kulang tamo tita. Hating ko pa mo pa-discuss kaya sana. Pero Nepagal yan nabi siguro. mig party. May party yan. Kasi sabi na rebring yabe. O yan. Huling masyado ya pa kanong marayo. Anong shoot mo nung kapilay na yung birthday na. Maran dumugan. Pero ing kay tita, pisasabihan tamo napon itang kapanayan, hope, amidst adversity. Kay ba't atin metong article siguro post ko niya mo kay katamong Kwentuhang Katoliko page. Ano makanyan, a mellow heart in a bitter time. Hingburi ng sabihan nini, dapat agyampang ing panahon medyo naning bitter, mapait. Mapait. Ang diyanging panahon medyo mapait. Dapat din puso tamo mellow na ara. Kamakiabe. Tapin, pisasabihan tamo the other week pa wari po tita. Kamakiabe, kamakipatergo. Aruwa, ganakakunan din. Dening pusa kay kami. Pusang mga lambis. Uling ating bayong kuting. Kumakipate. Ako dapat pala. Karentaw ko sasabihan mo naman ito. Kumakipate. Be good. Be good people. Pero tita, ining sabihin tamo po kaya ni papunta mo naman ketang amanwa ng Archbishop Sok napun. Isto ka nung keng panahon tamo, ita magrosaryo tamo, Waldoldo. Pilan po kasi? 20? So, pilan 20 yung Mystery Santa. Ano? Kaya ito. 200 Hail Mary Shita. So, buri na sabihan, pilang rosaryo, pilang kabuwang rosaryo. Itang apat. Apat From duro. Joyful, luminous, sorrowful, glorious. Wow. So, dapat kayong patingapon, apang adyan. Kumbaga, buong buhay. Okay. Compendium na ng gospel. Yes. Sige. Gawan tamo yan. Pilitan tamo. Kaya yan, Pero, 1 hour yan. wapin po. What? Sinubok minikeng katedral yan. 1 hour for the whole... 200 Hail Marys. Oh, talaga? Huwag bala mo yan ako sobra. Mabagal ko. Kung mabagal ka, depende. Mag-meditate. Kung kami, kung ako'y mag-rosaryo, 1 hour and 15 minutes siya ako yan. Pero kung itita yan, 1 hour and 30 minutes yan. Ay, tita yan. Karetang kaya bemi nga limang matwakin. Alaya man 1 hour, pwede yun. Ay. Pero, ayan. Kaya yan. Depende kung ninong mag-lead. Wapin po. Nung manong gay mabilis yan, mas malagwa. Pero itang mellow, 200 Hail Marys, 1 hour yan. I see. Kaya yan. Atin niya naman sasabihin ni Archbishop Sok. Dapat sisimba mo naman, madalas, sana. And then, Kung pwede yan, daily yan. Daily mass. ang pupaitang confession, At least once a month. O yan. Confession. Yan naman yata yung ideal. Although Happy Pope na. Francis every 15 days, sana. So, twice a month. Andiyan Mother Angelica. Every 2 weeks yan. Ayan. Yung reason, no? Basta ako buri ko, adwa mong 2 weeks mo yung pakikay ko kang nga pong ginawa na yung kasalanan kung 2 weeks mo yan mo yung kwenta ko kaya. Manipon. Wapin naman. Ayan. Pero initita, mag-focus tamo po siguro ketang pisasabihan itang hear Holy Mass or join the Eucharist nung malyari every day. So ngayon nga daw ngay ni pisabihan tamo atin nung sisimba tamo kasi ketang aldo titay waring pisabihan tamo. Sisimba tamo man pero nang kay lip service Awa, madalas. Kay ba't ngayon naman ing pipagkwentuhan tamo nang kaya atin tamong gagawan kay misa ngayon naman dapat gawan. Atin tamong, there are, atin article 10 things you might be doing wrong at Masa. Balikan tala reni. Kasi api sabi ta na lareng aliwa ka reni
throughout the span of Kwentuhang Katoliko. Ning nagay potan didiscuss tala one topic at a time eh. So ngayon aldo ngay ni sampulunan tala. Bayo po ita, karen kay katamong listeners. Nung bisa kayo pong makyabe, kaya ning kay katamong kwentuhan, text nila po rin kay kayong questions, comments, so haliwa pang buring ikwento. Opo, karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0915-954-1303. Ang po karen Sun subscribers 0923-231-4124. Yes, text nila po kabang mag-break tamo. Tired of purchasing raw materials and experimenting with handling and proportioning over and over again? Better to entrust all these activities to an expert supplier. Lessen your worries and simply call your nearest BGC batching plant and they'll work it all out for you. By ensuring precise and quality assured ready mixed concrete, you will surely save time, energy, and resources. To know more about BGC batching plant, visit us at BGC Plant 3 and 4, Cabalanshan, Bacolor, Pampanga, or at BGC Plant 1 and 2, Clark Civil Aviation Complex, Clark Freeport Zone, Angeles City, or call 0932-878-2443. BGC, we commit, we fulfill. In your time,
call in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Be to you a lovely thing in your Magbalik tamo po ngayon ni Keniking Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM in Katamong Archdiocesan Radio Station. At pisabyan tala po ngayon ipipagkwentuhan tala rin ng amanuan tamong there are 10 things you might be doing wrong at Mass. Pakaili ko, tita niya nga ba sa akin 10 things, bala mo. Isaram po pa Sherwin natin lang Bright 10. Right then. Maglista lang pulong bage ngeni kaya ito every 4 o'clock in Friday afternoon padala tala naman kaya rin karela. Pwede rin eh. Pero negative lang kasi po. Negative la eno Sara reto. Eno type Sara rin. Dim 10 la reto. Dark 10. Bright. Dark 10 la reto. Pero Reni, kining kwentuhang Katoliko, malyari tayo naman pisabihan. Kasi paneta mong babanggit, dapat baluta mo nung nano yung gagawan tamo is itong misa. Ang popang, this is part of catechesis. But, awareness, catechesis on the liturgy. Mumunan daily. At tintamo ka nung might, posibleng gagawan tamo ngayon is to. Nano ini? Number 1, itang changing our posture early. Ano po yung bari nasabihan, tita? Kitang, ela pa man dapat siglod O lukluk. o kaya lukluk o kaya talakad mumunala bala mo kumbaga king kay silent commentator la ken action o tigdo muna ning tigdo bala mo telling others na tigdo na kayo yan when in fact na makay-advance siya talaga kasi kung pwede ken misa ating katang synchronize ka ta dapat itang gawan tayo meto nga bagi agnanagnan. So bala mo dapat pala mag-ballet tamo. Isto nga tin linwal ketang pamiyag na nagnan. So Luis taka. Kaya diva ya. Diva? Are you the prima ballerina? Prima ballerina. Prima dancer na kanita. Aba. Atin talaga. Andiyan kening kaya kami atin. Payaritang sanctus tang banal-banal kung kapampangan ng misa pamanyari akit may siglod ne ikata usually panayin tayo tang bell kung atin bell o kaya panayin may tang mayari tang pangabi baile siglod ne uli ngayon naman kaya ne singkauno Aliyah, sabi tamo pin dapat makiabe ka pati keng pamanunggin kaya tin makanyan. O kaya minsan kung nga kaitakin misa, ito naman pansin kung hindi mo nilista yan makalistalo. Ito naman pansin, pero akakit talaga atin mangyayari. Ito mo pansin, uli may sani ito na mong akakit. Bala ko mo sana yung makanya, kasi ako may sani, or kung familiar ka rin yung makanya na atin mo muna. Siguro either kung mo observant, o kaya rin asisimban ko. Behave lang din. It's either poto, ikaw may kang sisimba kaya takang mo muna. Arap, maka-focus ko mo. Actually, depende kung nawarya bisang lukluk kinik kanta. Kung mig-center ya, kaya takang mig-center. Kung mig-side ya, ka rin kami. Kung nakarya may kasaling lukluk. Karin kami lukluk kanta. Manyan niya. Kaya akakit mo halos kay kumbaga atatakman kayong luklukan ng buong simbahan. Una nga ako tita diyang nukulukluk. Bala mo kabayo ko atin blinders. Ating kang blinders. Kung akakit potang makafocus na ako. Nyapin ako peniwari. Kanita niya mag-serve ko. Ting kung gewang kapalpa ka na ako. Mag-serve ko, nga kalingwan kong mag-serve ko. Mga di kong diretso. Dalawenda na ako pala rin tao, uli nga kay lilipat projector. slide. Niya naman ay, naka po.
Madbudda na kang kalbitan. May bugda na kang kalbitan, nakakalbito. Anak kang karayo. Anyway, so ini dapat kahit mo, very conscious tamo mo naman. Tamo dapat makiuna. Pati kayong pa mga di kay makibat ko ita, pa Atyo magrosaryo. mo naman, Kenny. Kay, dalanan talangan din. Ngayon, number 2. Yes. Living before the mass is over. Tang pininita nga manuan ko kantay mo. Bala mo Ting lobo. katedral sa sabyando at luyang batsing lulwal kayong simbahan. Kay bat potante misa kanu king katedral at lulang bats den lulwal kay nana. Itang metong bayo komunyon, elang mig komunyon dito. Patang magkomunyon na lumwal na la. Detang kadwang bats kanu, detang mig komunyon. After komunyon, lumwal na la. Detang katlo, detang talagang penayan lang mayaring misa kantala lumwal. Kasi supposed to be kaya mo, panayin tayong lumwali ang pari kitang papuntang sacristy. Kanta, ikata kung bisa ka pang magstay mga di pang pasalamat o whatever. Mga di kata, kung wala na, ikata pwede tanang lumwal. Usually, kaya na yun. Itang kakantada na itang final hymn, ada. Yes. Oo. Pero, kaya 3 waves sada kaya kami 3 waves. Hindi pa kayo din ako man kanito. Pero ito pintitan dapat conscious tamo mo naman po. Ariyan tayo pa mo yung banal na misa. Malyari tang nano pa mo, linwal na kita. Nga manwan yung bala mo lobula. Kay ba't mengan. Ayan. After communion. After linwal communion na na leta, detang balam loob. Wasay, biro mo sinimba na ka, may panay itang bendisyon. Balam talagang itang may komunyon ka mo sa kakame ko, wala mo, kinuha niya itang komunyon mo. Pero kung pinayan may itang bendisyon mo, wala mo talagang binyede kaya katingkat Ay, niya. Tingungaga na ka. Agyang istumaki panganta mo, bad manners yung makanyan. Itang lungog ka mong sumubo, mangan, kay ba't kanita? Ka man dugo maki hi, hello, ka man makirungot, ka man magmingle ka rin kayabe mong bisita. Kay ba't lumwal na ka? You just came for the food. Kaya siguro na ken kultura mo naman Filipino culture. Munta ka, lukluk ka pa, pakananan na ka Kaya ba't nengan makipagkwentuhan ka Kaya Chinese baligtad lang Opo, baligtad. Baligtad lang. Munta ka, makipagkwento ka pa. Makipagkwento ka pa, dyan danupan na ka. Nakipagkwento ka pa. Go, kumisan 1 hour delay yung kain Kaya ba't na nito, lumuwaling pa mangan ka. Yan kung mabsina ka, pwede na kang muli. Andiyan nga lang ng paalam, kanto. Basta mangan ka, hanggang buri mong mangan. Pero kaya mabahating nalala ng paalam, kanto. Baligtad. Pero, yung basic ka rin, may kirungot ka pa mo. May kirungot ka. At yung part na talagang makirungot ka. Yung misa, makanyan mo naman. Makanyan niya naman dapat yung misa. Makirungot ka pa. Uli ating ka pang tanggapan na bendisyon Medyo manong istong hagyang keng kare social occasions manong itang kabud ka mo sinubo kay ba't kanita may bating na bating ka. Unless ko loko ko istong makanyan ay doktor ya ko bakit tara aliya doktor o takot mo nung doktor ya bala mo yung emergency surgery. Atin yan mo tayo po. O kaya pari ya aliya pari bakit kasi bala ako maglanyaya tinang mamamatay. Ay nako bating may bating oh well. Ikan Matuwa na ako, tita. Balo ko na. Opo, masagap ka pa kayo Ala ni maning manyagap. Alayo po, ito magkiramdam yung replay. Pinandit mag-text ka niya. Mayari ka to. Inanuna ko na naman. When the cat is away, mice will play. Ayan. Tutuki o di, sige. 1, itan dapat yung posture agad adila. Number 2. Eka mag-advance. Eka makiuna. Number 2, lalo kang dapat makiuna luluwal. Eka makilulu. Istong luluwal king pisamban. Dapat ariyan may misa buong buo. Eka mag-feeling doctor and pari. Ay, ating kung pala nga kalingan inabi ken. King Cathedral, ating yung pa practice let's say
Kung impari, panilukluk, kay bat na nitang kain, kabat na nitang greetings, sampung ketang penitential rites, Opo. baya lukluk para reading, Mhm. Kung nga nang panilukluk yung Pari. pari, katakano dapat lulukluk, lalo na kung EMDC ka, o kaya kay ka, collect. Dito mag-serve. Dapat sabayan mo yung pari. Wapi naman. Kaya kay Follow the leader. follow the leader. Ampong detang, kung yan naman sinabi ng paring let us pray, kung patitig do, mali mo kung mga diya po. O adi. Pressure naman kang Wow. father. No? Potong sinabi ng let us pray, burin sabihan o tigdota na. Yes. Ali pa, pa bubulad rugo, siguro, atin niya pang nananam naman kitang reading or whatever, mga diya po. Mhm. Pero kay, akit no makatigdono nga detang tao. Makiuna lang naman kami. Nakiuna lang naman. Hindi pwedeng ganyan, hanapin. Ayan. Number 3. Aru, ini. Ini. Sige, tita. Wow. Genuflecting towards the altar or the priest. Atin kating mag-genuflect. Kung no ka rin niya ipadlaw yan, na paano ka rin niya mag-genuflect o kaya kitang altar. Mhm. Dapat kita mismong Eucharist. In tabernakulo. Wow. Yang kaya ka mag-genuflect. Wow. Let's say, kung yung taberna, at yung simbahan kasi kita yung sentro, sakto yung kita sentro Yan. ng altar. Kenta mo mesan eh. Wow. So, may saneta na uli nga chuya ken sentro mo ng altar, ang po yung taberna, karin katamag, Jennifer. Opo. Gusto ite. Isto ita. At saktong at yung karin itang tabernakulo. Dahil lumatamong pisamban kasing orientation na din tabernakulo kaya mismong Center. sentro kaya retablo. Pero atin mas bayong Datang ba yung design? design. Lalo na kung atin lang kahit Holy Eucharist Chapel ne. At yung laketang side. Yes. So istong makanyan, paintunan meno ka rin niya Wow. yung tabernakulo. Wow. So Kaya kanta timintang pariking cathedral kanta uling at itang tabernakulo. Although Chuketal Center, makatakapyo, bala makakabinet siya datang. mhm. Mengutang yapain, pari, saan yun tabernakulo ninyo? Ano? Uy. Pato na nirugo, bang kanita, karin niya mag-genuflect. Right, Ano niya. right. So very good day father kanita. Wow. Puri na sabihin ba na yung gagawa? Siyempre naman. Pari. Hehe, sorry. Joke. Pero, ita mo, we should always be conscious. Kuputang ka mo, kasi itapin nga man naman tamo nang kay kabuta na mo gagawan, we just assume certain postures, kabuta na mo sisiklod, tamang balo, huy, nani sisikloran mo ngayon. Putaga na nga mong sinyang misa. Sigurado ka na, spice cabinet ito. Yan let's say, may balo talaga no karin tabernakulo. Yung gawan mo kanta, magbow ka ketang altar, towards the altar. Yes. Wow. So, bow. Magbow ka towards the altar. Genuflect. Aliyah. Pero Kung kaya naman- tabernakulo yun, genuflect yun. atin naman telltale signs or atin naman atin sinyalis ng Tang tabernakulo. Yung sulu. Sulu. Tang usually Sanctuary red lamp. sanctuary lamp na usually red light siya Opo. tanay. Nung karin lareta, karin yung Blessed Sacrament. Wow. Kasi kantakin, akit may pinitang light at chuya, pero may akit itang tabernakulo mismo. Uling Kasi, makakabinet siya yan. datang. Wow. Pero atin nakaman na idea aliwayang klase, aliwayang. Wow, kaya yan yung iyamong Rick na yung atyuken, pepadinan ng angel itang kay pasbul. Yes. Wow. Na indicating na atyuk ka Yapining rin itang Blessed tabernakulo. Sacrament. Before that kasi, talagang as in, bala mo, plain yung cabinet, mapilang cabinet ng akit mo. Pero makisalikutan ni Jesus kami. Wow, Marini. Follow, find me. Look for me. Look for me. Catch me if you can. Aning mayap. Pero itapin. So, ing pa mag-genuflect, specific yan. It is reserved for the Blessed wow. Sacrament. For Nya, the Holy kangamong Eucharist. gine ko po mag-genuflect ni. Wow. Pwede. Bow. Good morning, amo. Ayan. Ini. Aro, deng adiwang anak.
gagawan day ni kay. Anyway, nano ya po ni tita number 4. Number 4. Nodding your head instead of a proper bow. Wow, potang nodding your head, balamtang tinango ka mo. Impakli na Hello. Wow, impakli kay niyang batal. Hmm. Wow, nodding nga daw. Usually din, kung ating kang kasabi, yung sagot mo, imbis na sumabi kang wow, o kaya, ay, sabihan mo kanto, magbawya mo yung buntok mo. Malibat kay ning batal. So, itang proper bow, kasi nga man wanda, kay yan, manibat siya kay ning Waist. waist, pero half bow. A profound bow. Itang, kaya mo, mga 15 degrees Acute- mo siguro. acute angle. Oo. Yan, ano? Dang Ate- nerds. Nerds. Pati kahit ang profound bow kasi, itang talagang kulang naman mag 45 degrees Yes. kayo. Eh. Wow. Right Itang- angle. Wow. Duko yung bagya itang back mo, itang gulot mo. Wow. Liwa itang batal mo yung tinango mo. Yan. Ay, di nga liwang anak, lalo na, mo, haro, mag-serve ko pa mo ako, lebasan yung Blessed Sacrament. Actually, Blessed Sacrament, genuflect. Istong linabas ka kay altar, dapat atining automatic, kahit tita ware, atining automatic genuflection. Ngini, kayakit mo lang, susme. O, tinango ka, ito, imbis na migbaho kang masalese. Wow. Eda masyadong conscious. Wow. Naliwa, ito nanggagawan eh, no? Potang mga di pangad dyan yung kay Creed, Apostles' Creed, ne? Potang mabanggit siya yung lagyo ng Birhen Maria, ne? Magbaw ka to. Why, potang mga di katang kain. Glory be. Mo magbaw ka to. Ketang potang mabanggit siya yung Holy Spirit, man yan. Eta na apapansinan na eta nagagawad. Pero supposed to be din, kaya bila ka rin bawas tamo. Opo. Potang magbaw tama ka niya. Ay, akit mo la, nung deng tao, observant la pa ka rin yung practices. Puta mo mag-glory be. Putang mag-rosaryo. Akit mo la eh. Andiyan potang, let's say, ken misa, kantade yung kay Gloria. Latin potang mig Latin lang. Gloria. Akit mo kanita. Magbaw Atin lang. lang part na magbawlo rin. Potang mabanggit yung Yesu Christi. Yesu Christi yan po yung Holy Eucharist. Ay, Holy Eucharist. Holy Spirit. Then, akit mo lang Magbaw magbawlo. lang. Pero, eta Na conscious. eh, Pero na-conscious kasanting sa sana. gagawan. Kasanting sana. Kasi this is a sign. Senyalis na yun kay katamong kagalangan eh. Wow, ang pong senyalis nening talagang ikatapakibaluan tayo na nung Yes. faith tamo. That's true. Ay, kasanting sana nung balik tamong masalese ni. Yan lumang practice eh. Nagkay po tanga. Luma na yan. Ito na Itapin. yung lekong practice. Pilit dang, nanong luma, ko tayo, naman milala ko pa nga puso yung makanyan. Kita mo, pin. Wow. Yung liturgy naman makikiuso. Aliya. Wow. Ayan. Although, dakang imbis ang ipayuso din. Natin lang pauso. Ay, nako, ningkay kasi balara uso-uso nga eh. It's not like that. Pero, inipin. So, dapat, instead of just nodding, dapat ating kang proper bow. Wow. O, ini. Ang pametong pa na, Right, tampotang insensuwa na yung tao, Ayan. deng nights. Emo, kay ba't deng ininsenso yung kaya kanta yung pari may ininsenso yung kitang altar. Kay biyene king nights ne, muntay kitang harap, insensuano rin tao ne. Opo. Supposed to be, kata magbaw kata po. Yes. Pero dakal ko pa, dakal akakit yan, na magbaw la pa rin tao. Dakal ko Kita. pa kakit Wow. kayong makanyan. Balo de pa ito. So, tita, may kaya ta na. Inimpang 5. Favorite na nga mong ginini. Standing in the orange position during our Father. Oh. Dapat gagawan. Wow. Potang sabihan tang Orange, orange position tang maka ladlad yung gamat tamo ne. Opo. Ken side. Ketang ken kasiping tamo. Orange position na daw. Lalo na po tang pangad dyan din our Father. Kasi keni na ing
pari praying on our behalf, ano. Mga di yung Pangadi na pari, katamo. para kaya kata. Mhm. Aliwa na the other way around na ikato pangadi tayong pari. Ali, kasi tang orange position na ito, kaya tayong pari. Pangadi na kato, uli iya, tatalakad siya kitang miso, bila in persona Christi capitas na in the person of Jesus, ano na. Yes. So, naning buri na sabihan ni tita, dapat Diyan dikon ka kano magkay maka hands folded siya in position na. hands folded, ita praying hands. Praying hands tamo. Opo. Ita, king katedral, dakal na ako akakit makanyan. Gusto mga dila maka praying hands position la. Alin na maka Kung hindi kon pin laman maka orange maka praying hands position lo. Di lalo na ikata. You're right. Yung problema kasi makikiuso ka ta ka rin protestante. Ihila kasi mga dila talaga maka orange lang. Holding hands la pa. O ito, holding Manyan. hands. Talagang may panalan la panggamat kanto. Uling karela ito. Atin mapila na dela de keng misa. Yan Atin, re-remind dala rin tao na mali ito. ano nining ating kundimdam neto? Kasi mas feel ko itong makanya na. Wow. Ala naman kayong feel ito Kung say asawa mo, yung anak mo, yung ka-holding hands mo kitang misa, okay mo Pero atin tao talagang mo rin bisang makipag-holding hands na lalo na yung anak naman kilala. O kaya, mapawasan yung gamat na itang talakapawas. Yung gamat na. May papawas siya. May papawas yung gamat. Ako po tangating kong tatalnan, may papawas ko gamat. Makanyan mo naman. Bisang makipag-holding hands din. Respect lang ito. Right. Apa, talagang dening limata mo pa mo, apulo la rin, palagay ko. Deni pa mong lima nga rin, ang gapota, tamong mayari, itong peka stress tala, ining standing in the orange position, tita, nga man tamo, na makiapo sa tamo. Nung ketang pa dem postures during the mass, follow the leader tamo, tutukyan tayong pari, pangaras kening Our Father, kening Lord's Prayer, naman pakiapusan. Ito mo'y rule ka rin. Wow. Kasi pati din deacons allowed to orange posture right. Kasi atin naman sasabi, manyad, damo kasi yan. Okay, pakiramdaman mo na yung Our Father, ako makanyan. Hindi naman the whole time, manyad ka. Wow. Kaya whole time. Atin pang mengot ang kanta kung dapat makaladlad, patas, o makaharap. Bala mo, mag-pray over. Wow. Sabi ko kanta, yung original talaga, itang pray over position, tang surrender, bala mo, hold up na, tas yung gamat mo. Ito yung original position, surrendering ourselves to God, makanya niya position Pero aliwaya pisasabihan, tapos ang tsuka kaya misa. Right. Wow. Talagang in praying folding hand position niya. Ba, talagang din kay katamong listeners at tamong texters. Mumunandili, greet tala po rin kay katamong darlings, Our Lady of the Assumption Children's Choir. Makiramdam la talaga rin. Makiramdam. Baluda kung may banggit la, walila. Ala ka man kalusot ka rin. Ala talaga. Karakal daw makiramdam. Kaya sa ganun ko lang. Lala pa Tita, mong klase yan Aro, niyan Kaya, pala. Niyan pala rin yung text na tuki-tuki la. Aro, bala mo. Istong etala ginrit. Katipata pa mo. Tita, di mo kami ginrit. Teacher's Day ka na. Ayan. So, deni mo naman kay katamong aliwang listeners, greet talay, General Delang, Tita Luz. Wow, happy birthday, Happy Tita birthday, Luz. Tita. Happy birthday mo naman kang Nestor. Ayan. Sundo tayo po yung pipagkwentuhan tamo kay Bataning Metong tamo pang break. Mga Mr. and Miss, this is Ann Curtis. Enervon has a question for everybody. Sino ang taong gusto mo maging happy? Your CrossFit trainer, travel buddy, videoke companion, or your very own bestie? Sino ang taong dapat laging may lakas at persistensya? One name lang naman. Ako, nakapili na. Then visit enervon.com.ph and send that one person free Enervon. Make this world a happy place to be. Start with one person and let's spread happy. Unilab yan. Promo runs from July 1, 2015 to January 1, 2017.
2017. Per DOH FDA CDRR permit number 249 series of 2015. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon, let's spread happy. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibag ang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabati, na ang loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugod yang makyabe king selebrasyon na ning aldo ning kebaitan ng Father Jose Bascon Jr. ngening kalimbang aldo ning Oktubre. Masaplalang kebaitan keka, Dear Amo. Niyal na po nalaya. Magbalik tamo po ngayon kay Niking Kwentuhang Katoliko. At happy birthday po, Father Jay. Happy birthday, Among Jay. At atin mo naman maki sacerdotal anniversary ngayon ni Father Lord Christopher Beltran. Kay mo naman. Then kay katamong listeners king Pampanga Provincial Jail, tita. Atin lang greetings. Anang makanyan. Pasalamat la po kanong maragul ka nga mong Jean, king Binyen ang kumpana or Bel, king Pampanga Jail. Matulala po rin kapatid tamo king Kilub, king Binyeyo. Ay, miras niya mo rin pabanuhan niya yata ang durot-durot ting Bela yan. Masyado yung... Mabayat siya po kaya yan ni Nepa hadalang Diyo. Happy anniversary mo naman po kan AA Saver Smart. Ay, happy anniversary. Matula kaya pong tatanggap ka retang Candies po. candies, ang popang biscuits. Keniking radio station. Ayan. Atinta mo pang aliwang texters. Aroy, Brother Joe, sabi na, you're invited king Laiko Week celebration this Wednesday, October 5. Aba, potay niya. 3:30 to 6:30 p.m. Arsobispado. Magtok kanoy
George Gonzalez on drug rehab. Then Mika Mas with Apong Dong. Please come. Dakala salamat. So remember, Tapumpota, October 5, 3:30 to 6:30 at in discussion on drug addiction and rehab. King Arsobispado de Pampanga. Kining aman tamo pong chancery. Ayan. Tita, sundo tala rin kay katamo. Number 6. Number six 6. na. Number 6. Walking around at a sign of peace. Ayan, madalas akakit tayo yan. Lalo na kung itang apo sinimbaya kaya beneng pengari na kay atsula naman pala di lola, sinimbala naman. Pero makalukluk ya ketang marayo. Kaya akit meron to mumaye nga naketang parents na ne, ampung kapatad lami panumala. Pagkay mo layla, kung no karin lay lola, ampung lolo. Karin lang, pagkay mumala naman karin. Which, it is considered palang kahit improper. Uling ken rubrics pala sa sabyana. Ustuya mo na mag-offer kang sign of peace, karetang peka malapit mo kay ka na. And in a sober manner, na aliway tang mag-high five ka. Wow. Atin pangtang shoulder to shoulder greet na atin high five man yun. Beso-beso, chika-chika. Simply mo, kasi we all love you but stay where you are, Tula ko naman kanining, nako, dening very funny writer sa Renin eh. Very lively la naman. Kaya. Gusto mo nga nang mag-greet ka keta, kamama ko, ketang lugar mo. Andiyan pa, sabihan mo, at saka si mami ketang gulot, andiyan pa, uling, man kanu ita social hour. Kaya mo ito. Just a simple greeting of peace, Right, tita. At saka, ining gagawan tamo ngayon ni walking around at the sign of peace hanapin. At niya naman dapat practical consideration. Kasi imagine when everybody does that, lulwating misa. Kasi, area sundo. Usually, kung itang lalo na kung itang pari, man mag-greet makanyan, itang sabihan niya mo na pero kaya mi pag-greet la paretang tao, kanta gagalola pa. Sundo na yung misa Akit mo kanta, malalakwan ka kaya misa kanta. Ito. Kasi ika-busy ka pang makipag-beso-beso, chika-chika. Kaya bating yung misa, susulong ni. Yan. Kumbaga, kaya naman, medyo atin yan pang disruptive. So, don't do that. Number 7. Number 7, not saying amen before receiving communion. Ano pong sabihin? Thank you? O kaya goodbye, mama ko na pala. Body of Christ, nitang EMDC o kaya ning pari. Dapat, makibat ka pang amen bayo ka magkomunyon. Kaya kumisan, ating ka nga kita EMDC, tas na yung mga kanya ning katawan ng Kristo, kaya ng katawan ng Kristo, nakitang nagkomunyon Gusto nga may kibat, naibiye. Talang panayan Ayan kung panayan maluat, may kibat, kut nang make first communion nakanta. Uling bala mo, may balo itang rule na dapat makibat kang amen. Atin mo naman problema naman, baligtad. Yung EMDC, alang sasabihan, kabudyamag. Panayan ming kay, uling ika, excited kang mag-amen. Alayang sasabihan, rugo. Atin pinmakan yan, kay magkasakit ka. May naya pa nga sabi, ni talaga pero sinabi. Pero kumisan sasabihan na, pero akit mo, lip movement mo. Ala kang damdaman talaga. Uli nga inanay sasabihan talaga, itang minurmur niya mo. Pero andyang murmur, ala ka man dimdam. Body of Christ. Wow. Alaman. Talagang, man may buklat, ikit may ginaloya itang labi, pero ala kang damdaman. Pero kay, gustong kaya sabihan mo na, amen na mo kaya. Kaya komunyon ka. Unimbala mo, nanong pegibatan mo. Ala, chiketang utak mo itang sinabi na Body of Christ. Body of Christ. Amen. Thank you. You're welcome. Dapat pala talagang kaya ni optional. Necessary. Dapat it's a major requirement
hanapin. Nung subject la rin keng college or keng pamag-aral. Nung MPesa rita, eka mag-graduate. In short, eka dapat mag-communion. Wow. Kasi kaya yan. Itang pa mag-answer tang amen. Katunayan na ikato, panwalan to, na ito, katawa ng Kristo ito. Sasabihan tamo kung emo itang panwalan tayo, natinggap tayo, nag-aksyon ka to, nune pati tang pa makibat, metong yung kapatunayan na ikato, panwalan tayo ito. Kahit belief tayo ito. Kasalpantayanan tamo na ito, at yun talaga yung katawa ng Kristo ka rin. Yes. Haro. Medyo bitin. Pero I think pwede tayo lang paspasan din. Bata lang ngayari. Yung pang-walo, tita? Palagi ko ay katamiras. Not singing, ano. Dos pare-pareho la po rin. Pero not singing. Imburi na sabihan is tong Dapat atika keng magkanta. misa. Oras din pa magkanta. Dapat magkanta ka. Wow. Kung dapat magkanta ka. Tsaka kung nanong kinantado, kang manaliling pismo itang kanta mong buri mong ikanta. Not unless ika itang choir leader, song leader, man yan. Right. Wow. Kaya ba't metong pa? Itang number 9. Itang not saying the responses or saying the prayers of the priest. Itang eka makibat, putang dapat kang makibat, o kaya makikiyagnan ka kitang dapat pangadinan ng pari. So Kaya dapat, naman kita kan dapat response. Wow. Kaya Kung let's say, dapat makibat ka ulimpik sabihan na kaning pari, makibat ka. Pero kung ating party kasing prayer na nining pari, mo na dapat pakialaman Eka makiyagnan kasi prayer na ning pari. Uling itang pa mag-pray na nitang pari. Ika, tingka naman dapat i-pray. I-pray may itang dapat mong i-pray. Mga yan. O pakibatan may itang dapat party mong pakibatan. Sabihan na kanta nga pong galang. Nango Bishop Galang. Metong mo yung pari kinin Ako ito. Kami. kung makikiyagnan la rin tawag itong panalangin na. Metong mo po yung pari kinin kanta. Mga tulaya kanta. And number 10. Arriving late. Naning late. Oo. Pati kayo sabihan da. Ko pa naman po late na kasi di pa po nga our father. Sus Maria. Pero ating nakunin da mga father. Payari na po yung misa kanito. Di ba kayo liyo kanta yan? Tita Shirley. Ko pa po. Pero pa late na. Ito pala yung tatagalan na komunyon mo. Hey, late is late. Basta't may pisa yung misa, introductory rites, Oh. late na ka. Basta Wala ka po, nag-sign of the cross siya po yung pari. Late na po to. Ay nako, katula ko naman. Meto mo po yung elect yan misa. Yung pari po mismo, huling umpisan na Anyway, so then nga pulong things that you might be doing wrong at Mass. 1 to 10. Post tala rin kay katamong Kwentuhang Katoliko Facebook page. Pero, sige, bukas pasadahan talang mabilisan. Bayo tamo man yun maglista tamong pasibayo. In the meantime, arihan tayo po yung episode tamo kening panalangin. Siyang lagyo ng iba, ating anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igba, miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag mi yung tula mi, kaniting pigkalumong pamikatagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento, at mi ragdagabelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami nga sana, lalo na detang kaya kami nga kakwentuhan, at siyo karing karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ding pamanatili mong karing-karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, imaya pa kalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mo lang king nanuman kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela yung kaya kang lugod at lunos. Iapagmingan kaya kay ti king lagyo ng Jesu Kristong kaya kaming Ginoo, magari kayabe mo,
at ning banal na espiritu manggaman king alananggaw. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning igpa ating anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabe yu ini po surely God bless you and keep you. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwento ang Katoliko king 91.9 Bright FM. Ang kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nga ning aldongay niyo. At ating ibunya pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus ang siyang sa mundo'y tumubos langit at lupa siya'y papurihan araw at tala siya'y parangalan ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Halina't sumayaw buong bayan lukso sabay sigahan sa libutan ang ngalan niyang angking simningning ng bituin liwanag ng Diyos sumahati langit at lupa siya'y papurihan araw at tala siya'y parangalan ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Alleluia! Pag-isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat, pag-ibig